Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9, Fadila Yesa, Penny Dermawan, and me as the moderator. Today, we are gonna to discuss about implementation of development plan atau pelaksanaan rencana pembangunan. Okay, first of all, let's thank to Allah who has given us some mercy and blessing so we can attend here, and salawat from the darkness era to the brightness era. The first material will be explained by me about national aspect development. Indonesia national development is a development paradigm that is built on practice of Pancasila, namely the development of the whole Indonesia human being and the development of the Indonesian society as a whole, with the Pancasila as the basis, objective, and guideline. So, national development aspect is discussing the aspect and dynamic of national development. There are 5 component aspects which are the ultimate goal of the nation development of the Indonesian nation, including first, prosperity in the material sector is defined, adequacy in technical needs, which is the manifest in the availability of clothing, food, and shelter. And the next, mental well-being. Okay, mental well-being associated with the availability of opportunity to improve education in the context of increasing knowledge and skill. And then next, physical and spiritual well-being, closely related the security from various types of disturbances, both involving our life and property. And meanwhile, spirituality is related to the freedom to adhere to certain religious teaching based on the one belief and to perform worship according to the teaching of the religion he adheres to. And then next, happiness. Happiness not merely in the form of material, but respectful recognition of the high dignity of the human being. And the last, social justice nation society provide equal justice to everyone, not based on one material prosperity. Jadi aspek pembangunan nasional itu dalam pembahasan ini, gerak dinamika pembangunan nasional terdapat 5 aspek komponen merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional, antara lain pertama itu kemakmuran di bidang material, diartikan sebagai kesecukupan dalam kebutuhan fisik yang terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang, pangan, dan papan. Kemudian aspek selanjutnya itu kesejahteraan mental, dikaitkan dengan tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu kesejahteraan fisik dan rohaniah, berkaitan erat dengan keamanan dari berbagai jenis gangguan baik yang menyangkut nyawa maupun harta benda kita. Sedangkan kerohanian berkaitan dengan kebebasan menganut suatu ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang serta melakukan ibadatnya menurut ajaran agama yang dipeluknya. Yang keempat itu aspek kebahagiaan, tidak semata-mata dalam wujud kebendaan, melainkan pengakuan terhormat atas tingginya harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang terakhir itu masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial, memberikan keadilan yang sama terhadap orang bukan berdasarkan kemakmuran material seseorang. I think that's all from me. Back to moderator. Okay, thanks to the moderator. The next material, I will explain the relationship between planning and budget. 8. Planning. Based on law number 25 or 2004,
Planning is a process determine the right future action through a sequence of options taking into account the available resource. The objective of development planning are support coordination between students, ensuring interconnection and consistency between planning, budgeting, implementation, and supervision. Planning is done in anticipation of future situations that are fraught with uncertainty. In bahasa, selanjutnya yaitu hubungan antara perencanaan dan anggaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu perencanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tujuan perencanaan pembangunan adalah mendukung koordinasi antar pelaku, menjamin ketaikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa datang yang penuh dengan ketidakpastian. The next, B. Budgeting. Mardiasmo 2002 states budgeting is the process of determining the amount of allocation of funds for each program and activity in monetary units. The budgeting process is carried after the formulation of strategic planning that has been complete. In bahasa, selanjutnya yaitu tentang anggaran. Menurut Mardiasmo tahun 2002 menyatakan penganggaran merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dilakukan setelah perumusan perencanaan strategik yang telah selesai dilaksanakan. The next, C. The relationship between planning and budgeting. Bandel 2009 explained that Indonesian planning system is different from other planning models, also produced from different institutions and separate, but between planning and budgeting is a structure that complement each other, so it can be said that the function of planning is the core of the budget. Kemudian, oleh karena itu, hubungan antara perencanaan dan penganggaran menurut Blondel tahun 2009 menjelaskan bahwa sistem perencanaan Indonesia berhubungan dengan model perencanaan walaupun dihasilkan dari lembaga yang berbeda dan terpisah. Namun, antara perencanaan dan penganggaran merupakan struktur yang sangat melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan merupakan inti dari anggaran. The next, Bastian 2006 explained that planning and budgeting is a continuous activity. The process of integrating between planning and budgeting is a very critical step that ensures that the budget activities in the regional development process have been budgeted in accordance with what has been planned. Budgeting is a process that is done after the planning is determined. Budgeting is done based on the planning document that have been set. In bahasa, menurut Bastian tahun 2006 menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang kontinum, artinya yaitu saling berhubungan atau saling melengkapi. Proses pengintegrasian antara perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang sangat kritis, yaitu memastikan bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam perencanaan pembangunan daerah telah dianggap sesuai dengan apa yang direncanakan. Penganggaran merupakan proses yang dilakukan setelah perencanaan ditetapkan. Penganggaran dilakukan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. And then, Bastian 2006 that the National Development Planning System recognized 5 planning and budgeting approaches are: the first, political approach. The vision, mission, and program of the elected regional head become the main policy outlined in the medium-term development plan. The second, technocratic approach. Planning is carried out by scientific method and frame of thinking based on accurate data and can be accounted for by experts or institutions that are official and recognized capacity and have qualification to be determined by legislation. And the third, participation approach. The approach is implemented by involving all interested parties to development with the aim of accommodating aspiration and sense of belonging. The fourth, bottom-up planning approach.
It is a planning approach that is brought from a lower level of government village to be present at the discussion of planning at a higher level district or city, then aligned through deliberation. And the fifth, top-down planning approach. This planning approach is done by submitting plan or program from the government at higher level to be operational to the government in the region or in the lower administrative areas and then aligned through deliberation. Kemudian yaitu yang terakhir menurut Bastian tahun 2006 menyatakan sistem perencanaan pembangunan nasional mengenal ada 5 pendekatan perencanaan dan penganggaran. Yang pertama ada pendekatan politik. Maksudnya di sini adalah visi, misi, dan program kepala daerah terpilih menjadi kebijakan utama dijabarkannya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian yang kedua ada pendekatan teknokratik. Perencanaan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli atau lembaga yang resmi dan diakui kapasitasnya, serta memiliki kualifikasi untuk ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan partisipasi. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dengan tujuan untuk menampung aspirasi dan rasa memiliki. Kemudian ada pendekatan perencanaan bottom-up, merupakan pendekatan perencanaan yang dibangun dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah, desa kelurahan, untuk disampaikan pada pembahasan perencanaan di tingkat yang lebih tinggi, kabupaten atau kota, kemudian diselaraskan melalui musyawarah. Kemudian terakhir ada pendekatan perencanaan top-down. Pendekatan perencanaan ini dilakukan dengan penyampaian rencana atau program dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi untuk dioperasionalkan pada pemerintah di daerah atau pada wilayah administrasi yang lebih rendah, kemudian diselaraskan melalui musyawarah. That's all about my material. Thank you. Okay, thank you for Rila. The next material will be explained by Fanny. Fanny, time is yours. Thanks to moderator, I will explain about project administration and project implementation. Project administration is administration that support all activities in the project to run smoothly. In this case, the project admin position has a very important role as one of the positions that support project performance from an administrative perspective. The task of development administration is to ensure that the development that is physical carried out or financed by the government budget runs as desired and achieve target as planned. Di sini yang pertama itu adalah administrasi proyek dan pelaksanaan proyek. Administrasi proyek adalah administrasi yang menunjang segala aktivitas di dalam proyek agar berjalan dengan lancar. Nah, dalam hal ini, posisi admin proyek memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu posisi yang menunjang kinerja proyek dari segi administratif. Tugas administratif pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah dapat berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan. Next. Project admin duties first carry out the data entry process. The first task of a project admin is to perform the data entry process. The data entered is data relating to everything in the project. There must be clear and organized data collection on the computer, which is managed by a project administrator in terms of date, name of data, percent change, and many other things. This is so that the data can be accessed immediately as reference material. There are errors in the ongoing construction project process. Second, conducting a documentation session. The second task of a project admin is to do the documentation process. This documentation process must be factual and not too late. Documentation that day must be done on the same day so that the process in the project is significantly visible.
Furthermore, you need to know that this documentation process is not only in the form of photo documentation, but also that data and other media such as video and signature from people related to the documentation. Third, maintain and check office inventory. Furthermore, a project admin also has a duty as a guardian of the company's inventory and asset in the project where he works. Every company asset and facility must be checked properly so that there is no mistake or loss. Make sure all inventory and asset are checked every time you get home from work, or at least you have proof that the asset is being used by another party. So the someone will be responsible in the event of loss. Fourth, check operational costs and make reimbursement to the center. The next task that a project admin must do is to check and validate all expense in the office while on the project, such as electricity costs, internet costs, purchase of stationery, and various other operational costs that may arise at the time the project is implemented. As a project admin, you must validate the data company if the data provided by employees who want to carry out reimbursement or claim against that company. If there is insufficient or inaccurate data, you can reject it. After the data is complete and full, then you only have to do the reimburse process by sending an invoice to the head office. 5. Make a root letter or make a pass. The next task of the project admin is to make root document and retrieve clear root document for all officials that enter or from the project. Usually, to maximize this work, you have to coordinate with the security guard at the entrance or exit of the vehicle. 6. Make attendance and overtime data. Often you also have to make attendance and overtime data from employees on that day to ensure that company costs are properly integrated and there are no errors here. Usually, this is what often creates conflict because in project, you often have to do a lot of coordination with second or third parties. Projects are usually carried out by various parties and you have to coordinate this well in the persuasive way. 7. Make weekly or monthly report. The next thing you have to do is make monthly and weekly report of all project activities that you do. This report must be signed by the project manager and known by the parties related to the ongoing project. 8. Tidying up document and making copies of each existing document. Make sure you make a copy of each existing document so that you don't have the potential to lose the data that you have. You also have to organize these documents so that they can be accessed easily whenever needed. In Bahasa Indonesia. Next. Tugas admin proyek yang pertama itu adalah melakukan proses entry data. Nah, proses entry data ini yang dimasukkan adalah data yang berkaitan dengan segala hal di dalam proyek. Harus ada pendataan yang jelas dan terorganisir dalam komputer yang dikelola oleh seorang administrasi proyek, baik itu dari segi tanggal, nama data, penanggung jawab, dan banyak hal lainnya. Hal ini bertujuan agar data tersebut bisa segera diakses sebagai bahan rujukan apabila terdapat kesalahan dalam proses proyek konstruksi yang berlangsung. Yang kedua, melakukan sesi dokumentasi. Proses dokumentasi ini harus berjalan secara faktual dan tidak terlambat. Dokumentasi hari itu harus dilakukan pada hari itu juga agar proses dalam proyek terlihat secara signifikan. Perlu kita ketahui bahwa proses dokumentasi ini tidak hanya
berbentuk dokumentasi foto saja, melainkan juga data dan media lainnya seperti video dan tanda tangan dari orang-orang yang berkaitan dengan dokumentasi tersebut. Lalu yang ketiga, menjaga dan mengecek inventory kantor. Selanjutnya, seorang admin proyek juga memiliki tugas sebagai penjaga inventory dan aset perusahaan di proyek tempat dia bekerja. Tiap aset dan fasilitas perusahaan harus dicek dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan atau kehilangan. Lalu yang keempat, mengecek biaya operasional dan membuat reimbursement ke pusat. Lalu tugas selanjutnya itu adalah seorang admin proyek dalam melakukan pengecekan dan validasi terhadap semua biaya pengeluaran di dalam kantor selama berada di proyek seperti misalnya biaya listrik, biaya internet, pembelian alat, dan beragam biaya operasional lainnya yang mungkin muncul pada saat proyek dilaksanakan. Lalu yang kelima, membuat surat jalan. Tugas admin proyek selanjutnya adalah melakukan pembuatan surat jalan dan menerima surat jalan untuk segala kendaraan yang masuk atau yang datang dari proyek secara jelas. Biasanya untuk memaksimalkan pekerjaan ini admin proyeknya akan berkoordinasi dengan pihak security yang berjaga di pintu masuk atau pintu keluar kendaraan. Lalu yang keenam, membuat data absensi dan lembur. Seringkali juga membuat data absensi dan lembur dari karyawan yang bertugas untuk memastikan kalau biaya perusahaan benar-benar terintegrasi dengan baik dan tidak ada kesalahan di sini. Biasanya, hal ini yang sering menimbulkan konflik karena dalam proyek seringkali admin proyek harus melakukan banyak koordinasi dengan pihak kedua atau pihak ketiga. Nah, proyek biasanya dilakukan oleh berbagai pihak dan admin harus mengkoordinasi hal ini dengan baik secara persuasif. Yang ketujuh, membuat laporan mingguan atau bulanan. Laporan ini harus ditandatangani oleh manajer proyek dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek yang sedang berjalan. Yang kedelapan, merapikan dokumen yang membuat salinan dari tiap dokumen yang ada. Membuat salinan dari tiap dokumen yang ada agar tidak berpotensi untuk kehilangan data yang dimiliki. Admin proyek juga harus merapikan dokumen tersebut agar bisa diakses dengan mudah bila mana sewaktu-waktu dibutuhkan. Next, project admin responsibilities. Answer all project data is input to the computer. Ensure documentation of project activity goes well. Ensure all office inventory is well maintained. Ensure all reimbursement or claim to head office are factually organized. Turning off the travel documentation when smoothly. Ensuring attendance and overtime are available. Ensuring all documents are duplicate and maintained properly. Tanggung jawab admin proyek. Yang pertama, memastikan semua data proyek diinput ke dalam komputer. Lalu, memastikan dokumentasi dari segala proyek berjalan dengan baik. Memastikan semua inventory kantor terjaga dengan baik. Memastikan semua reimbursement atau klaim ke kantor pusat terorganisir secara faktual. Memastikan dokumentasi surat jalan berjalan dengan lancar. Memastikan absensi dan lembur ada. Memastikan kalau laporan bulanan ada. Memastikan semua dokumen terduplikasi dan terjaga dengan baik. Next, project implementation. To carry out development, the government usually carries out in the form of project. Projects are usually based on certain program from the government. Things that must be clearly stated by development project are the goal, the target to be achieved, how to measure success, implementation period, place of execution, way of implementation, policy to ensure the project can be implemented, next cost, and the energy needed and the agency that will carry it out. Pelaksanaan proyek. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya melakukan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek biasanya mengindukkan ke program tertentu dari pemerintah. Hal ini
hal-hal yang harus dimuat dengan jelas oleh proyek-proyek pembangunan adalah yang pertama tujuannya, lalu sasaran yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilan, jangka waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, cara pelaksanaan, kebijakan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya, dan tenaga yang diperlukan, dan juga badan yang akan melaksanakannya. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Thank you for Fanny. I think that's all the presentation from our group. Thank you for your attention. See you on Masabro or evening and discuss about our material today. See you soon and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.